Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak Prabowo ini keren kalau memakai pidato pakai bahasa asing, teman-teman, dibanding dengan pidato pakai bahasa Indonesia. Karena pakai bahasa Indonesia Bapak Prabowo itu banyak dikritik, banyak direspon yang negatif oleh pihak oposisi, teman-teman ya. Ya, intinya Bapak Prabowo itu keren pakai bahasa asing. Ini buktinya ya, ketika Bapak Prabowo melakukan pertemuan ini diwawancari dengan bahasa Inggris dan dijawab dengan bahasa Inggris yang keren. Ini mengingatkan kita kepada gaya-gaya Bapak Soekarno, teman-teman ya, cara menjawab dari wartawan maupun cara menjawab dari pembawa acara ya. Dan bahasa yang dipakai itu banyak orang yang mengatakan itu mirip-mirip Soeharto gaya bahasanya. Tapi untuk gaya ngomongnya itu mirip-mirip Pak Karno, teman-teman. Nah, ini hal yang luar biasa ya bagi saya pribadi, karena ini menunjukkan bahwa pemimpin di Indonesia ini masih ada yang keren seperti Bapak Soeharto dulu dan Bapak Soekarno tempo dulu, teman-teman ya. Baik dari gaya, cara ngomongnya dan gaya bahasa yang dipakainya. Langsung saja biar kalian tidak penasaran ya. Kalau saya nilai sih ini gaya-gaya cara Bapak Bung Karno menjawab ya pertanyaan dari reporter ya. As you know, nation building is a long-term process, and President Joko Widodo has built a strong foundation, and I'm determined to build on that foundation. And my core focus will be first on food security. Indonesia must be self-sufficient in food, and then energy security, energy self-sufficiency, and we are determined to bring down poverty in a massive campaign, massive effort. I'm determined to get rid of hunger amongst our people. We have studied this. We have what do you call it? We studied all the figures, and we are very confident we can do that. We are very confident we can do that, and while keeping your budget deficit at 3%. Yes, 3%, and you know the 3% is something arbitrary. Not many countries hold to that. But we have a tradition of prudent fiscal management. I think we have the lowest debt to GDP figure in the world, one of the lowest. And so now I think it's time to be a bit more daring within good governance. We have to protects our interest in the sense that we must get the full value, right? We cannot keep importing industrial goods all the time. It's not fair to our people. We will not be an advanced industrial society if we are just a producer of raw materials. Do you have a plan which you believe will be followed by your successors? That is my guided democracy, my five, they call it in English, my five talismans, but that is not talisman. It's the Pancasila, the Nasacom, the Manipur Usdek, the Trisakti, and the Berdikari. I am good. Yeah, giving these five principles, not principles, yes, five principles to my nation, and so long as my nation executes this, they will be always strong. Some people are concerned, your critics are concerned, you may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people?
I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? Have their own culture, history. Every leader of every country must serve their own people in their own way. So I said, I go to my people. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Right? What do we live for? We live for the legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Now is the day bikin terlihat in English. Fantasy terlihat 6 months. Bagus. Van Merayo. Van Nederland, meneer de president. Oh, geloven de Nederlanders ook dat ik vandaag naar Tokio ga? Ik kwam kijken of het warm was. Nou, waar ben ik nou? Hier. Blijft u nog lang hier? Huh? Blijft u nog lang hier, mag ik dat vragen? Wat is lang? Wat is lang? Wat zou u lang vinden? Wat zou jij lang vinden? Mag ik het eerlijk zeggen? Where are you from? Nah, terkait dengan apa yang saya tampilkan tadi, teman-teman bisa memberikan komentar. Apakah kalian sepakat dengan apa yang saya omongkan atau saya sampaikan, bahwa saya perhatikan memang ada gaya-gaya dari Pak Karno ya, dalam gaya merespon pertanyaan maupun gaya cara bicara ya dengan orang-orang asing. Untuk gaya-gaya bahasanya ya mirip Pak Harto menurut saya ini teman-teman. Terserah kalian mau memberikan komentar apa, silahkan berikan komentar, sepakat ataupun tidak ya, tidak masalah. Oke, yang jelas tadi sudah saya tunjukkan dan informasi ini semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kita harus patut bangga karena memiliki pejuang ya yang sudah 4 kali. Ini jarang-jarang Bapak Prabowo mengakui ya bahwa dia berkali-kali ketika ditanyakan dia sudah bertanding atau mengikuti pilpres selama sebanyak 4 kali. Dan kali ini di yang keempat ini baru Bapak Prabowo menang. Nah, itu hal yang luar biasa yang disampaikan dan tanpa beban teman-teman ya. Kalau pemimpin lain mungkin akan menyembunyikan itu, bahwa dia pernah bertarung tapi selalu kalah dan kali ini menang. Mungkin yang kalah itu tidak akan disebut, tapi Bapak Prabowo masih disebut teman-teman ya. Itu positifnya dari Bapak Prabowo. Begitu saja ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.